सांग माने जय जगन्नाथ आमर आउ गोटे मु ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। देखो रुद्र नाना ठाकुर पूजा कर आज अगस्ट 15 रुद्र बाहर हो स्कूल जावाई ये रेडी करी आटे छतुआ दे दी खावाई एपटे ता नना ठाकुर पूजा करते छाड़ी ये रोषे बसई देखते ये कोलथ डाली आज कोलथ डाली करी आउ जो मद्रां शाग थिला ताको टिके राई करी कोलथ डाली टिके भलसे धोई नेली काले गोड़ी फुड़ी थी धोईकी ताको प्रेसर देदेवी दे सारा पर देखो आ लुण हलदी प्रेसर दे दीजिए एपटे बीट गाजर थोड़ी रुद्रांश आउ ये राई करी आलू बैगण काटी मसला सजाड़ देछे जो शाग था धोई देची भलसे एपटे कढ़ई रे तेल दे सोरस दे देची तापरे आलू बैगण को धोईकी भलसे भाजी नेबी लुण हलदी देकी भाजी देवी सिम रे बसईदेवी से सीझुव जेहेतु मद्रां शाग राई हम पानी देवेनि पानी देले आलू बैगण पूरा सीझीज आपको घोड़े देली तापर मसला जो सजाड़ी ग्राइंडिंग करनी देखो ये आलू बैगण हो जाइए तापर शाग जो धोईकी थोड़ी शाग को भलसे काटी देछि मसला दे सारा पर शाग देवी आपको भलसे छाड़ी देवी टे 5-10 मिनट एपटे डालीटा सीझी जाता ग्राइंडिंग करनी आते दुटा खटा पकईनेबी कोलथ डाली टे भल लगे देखो एपटे ये हो आसला एपटे शाग टे पकईदेवी शाग पकईकी भलसे लेउटेकी घोड़े देवी डाली छुंक तेल फुटण लंका फुटीगला भुर्संग पत्र देकी डाली की बघारी नेबी बघार दे सारा देखो शाग हो गलानी आमर रोषे सारा ठाकुर फास्ट बाढ़ी थी तापर टिफिन सब सजाड़ी रुद्र तो आग जाइए स्कूल केवल से ड्यूटी जीवे टिफिन पैक कर दी टिफिन सजाड़ी ड्यूटी छाड़ी सारी छाड़ सारापर रुद्रांश शोईला उठला खाई ना आ मुझे सेव टे सीझे रखी तो ग्राइंडिंग करके देवी से खाइब तो खुआई सारापर बसई दी बाहर को जाइए किसी काम थिला बासन फासन थिला धोइबापी तापर आसिकी पानी बसई खाद्य रेडी करी दीपर सब रखा रखी कर भात पखाड़ी देती देखो ये सब दीपर कम सारी तापर कौन टे खाइबे बोली चाहा टे करी चाहा पे अदा मरीच छेचिकी चाहा टे बसई देवी तापर रुद्रांश बोतल फुटेबी तार पानी शीतल कर बोतल फुटे सारा पानी रखी एमती दिन जाकर ही मोर काम रुहे ये फुटी आसला बोतल तापर चाहा हो को बंद कर देगी गैस जाइए बाहर को रुद्रांश बसला बाहर को आसिली लुगापटा थिला सब ओदा ताको सुखेबाई बाहर सुखे होनी वर्षा दिन तापर ये देखो आमर भंडा बड़ हो आसला आउ किसी दिन गले बड़ हो सांग मैंने देखो मद्रां शाग ये पकई सब कमली जाइए जेहेतु वर्षा होमको जी शाग दौरान मुझा बाछिकी सब रखीदे नहीं कि बाईरे सब ठा ठे पकई दूची देखो ये शाग मु सब पकई नेबी युड़ा सब पकईदे तापर माटी छिंचीदेवी माटी छिंचीदे से वर्षा जो सब कमली बारी सारा शाग भी हो तापर मु सब कम सारिक आसला बेलू रुद्रांश बसला तापर मुझे बोतल फुटे दी बोतल तार पीवा पानी रखी और रखी सारापर चाहा जो थिला करी छाणी नहीं जीवी आगे खाइबी रुद्रांश को देती बिस्किट
ସେଇଠି ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିସ୍କେଟ୍ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ପକେଇକି ଖାଇବି ବୋଲି ଆଣିଥିଲି, ସେ ତାର ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଖାଇବା ଭିତରେ ତାପରେ ରୁଦ୍ର ଆସିଥିଲା ହାରି ସ୍କୁଲରୁ। ଏଠି ସେ ରୁଦ୍ର ଆସିଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଠିକ୍ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି। ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍, ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିସ୍କେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛି, କହୁଛି ମାମା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଦି ଭାଇ ଏଠି ଖେଳିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ତା ବହିପତ୍ରରେ ରୁଦ୍ରାଂଶ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଟିକେ ଛତୁଆ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଏବେ ଖାଉଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଥିଲି ଭାତ ଯୋଡ଼େ। ଦି ଭାଇଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଟା ସାଙ୍ଗମାନେ 4ଟା 5ଟା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଏଠି ଉପମା ଟିକେ ତିଆରି କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଫୁଟଉଥିଲି। ଆଉ ରୁଦ୍ର ନନା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ଉପମା ତିଆରି କଲେ ସେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଥିଲି। ରୁଦ୍ର ନନାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ ମୁଁ ଆଳତି ଦେଉଥିଲି। ଆଳତି ଦେଲା ବେଳେ ରୁଦ୍ରାଂଶ ହସିଦିଏ। ଆଉ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟା ମୁଁ କାଟେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି ଭାଗବତ। ରୁଦ୍ରାଂଶ ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଏମିତି କରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତା ନନା ଡାକୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାତ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦି ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉପରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନନା ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଦି ଭାଇ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳିବା ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ରୁଦ୍ରାଂଶ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ସେ ଏମିତିରେ ବି କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି କାନ୍ଦୁଛି। ଖାଲି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ ତା ଭାଇନା, ତା ନନା, ମୋତେ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ବି ସେ ଯାଏନି। ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ପକୁଡ଼ି ସହିତ ବାଇଗଣ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏତିକିରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଦିନକର ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ପୁଣି କାଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ